غلی سوران چمپیون لیگ او دلته کې موږ سره ولاړ دي سکبر ملک دی ډېر ښه کسان ولاړ دي کلاړیان دي را سره هغوی نه تپوس کول غواړو چې آیا دوی څه وایي دا ټورنمنټ یې جوړ کړی بھائی جان ټورنمنټ چې موږ کوم جوړ کړی دی سوران دا عموماً سوران چمپیون لیګ دی او دا زموږ شپږم ایډیشن دی او دا موږ یو ایډیشن د 17 نه شروع کړی او الحمدلله دې ټیم کې کوم دی موږ د دې یو نیم لک روپۍ د دې انعام خالي ورسېدو او مطلب دی نه د پاکستان هر کومې نه چې کوم دی که نه موږ له کلاړیان راځي هر کال یې او ډېر ښه ټورنمنټ او دا پنجاب کې کوم داخل ستاسو پراته دي سوران والا پنجاب کې پراته دي په پنډۍ کې پراته دي دوی له تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې دلته راشي دا دغه ولې نه ابادوئ دا خپل وطن ولې نه ابادوئ ټول هلته بهر پراته دي دا سوران چمپیون لیګ چې کوم دی دا زموږ یو میسج هم د دې خبرې دی چې زموږ دا مطلب کله په دې لاهور کې دي په پنډۍ کې دي مطلب ګجرات کې دي په کار ځای کې دي که نه د پاکستان زموږ میسج همدغه دی چې بھائی تاسو خپل دې کلي ته راشئ دا موږ باندې ډېرې سختۍ تېرې شوي موږ ډېر جنګونه تېر شوي زموږ میسج همدغه دی چې تاسو راشئ او دا خپل کلی آباد کړئ ستاسو دا ټورنمنټ په 3 ځای کې دی یو دغه د لاندې بل ځای کې دی دا چې ټول یو شي ښه خبره نه ده دا ولې 3 ځای تقسیم شوي دي دا بالکل تاسو ډېره ښه خبره وکړله دا کار موږ همدغه وو چې دا زموږ یو ټورنمنټ وي یو په دغه باندې وي لکه مطلب دې کې اوس تقسیم وشو یو ټورنمنټ بره کېږي لګېده یو په ښکته ساحو کې کېږي یو دا زموږ نه ښکته دی یو پر بډو شا کېږي دا څلور ټورنمنټ دي په دې مومنټ باندې نو کار همدغه دی چې مطلب ټورنمنټ زموږ یو کېدلی نو موږ په دنیا د ډېر ښه میسج رسېدی ملک صاحب ته څه ویل غواړئ بس موږ همدغه خبره ده چې دا خلک راشي او دا خپل وطن آباد خوشحالی موږ سره شریک بابا گراؤنڈ جو ایسی گراؤنڈ ہے کہ یہاں پر آ کے لوگوں کو ویسے ہی روح خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو بڑے بڑے بزرگوں کی دعا ہے اس بابا گراؤنڈ کو اور یہ بہت دوسرے گراؤنڈوں سے یہ بہت مختلف ہے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے لاہور اسلام آباد پنڈی اور بڑے بڑے دور سے سندھ سے یہاں پہ کراچی سے لوگ بابا گراؤنڈ کی خواہش رکھتے ہیں اور بابا گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے بڑی ان کو 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی خوشگوار موسم ہے اور یہاں پہ ماحول بھی بہت اچھا ہے اور یہاں پہ پچ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پچ پر تقریباً 4-5 اووروں میں 100 کے قریب سکور ہوتا ہے اور تماشائی کو چھکے چوکے بہت ملتے ہیں یہاں اچھا سعید بھائی ہم یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتاؤ ہمیں تھوڑا گائیڈ کرو آپ کا ٹورنامنٹ جو ہے 3 جگہوں پہ اس ٹائم ہوا ہے یہ اگر ایک ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے آپ کو بالکل انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ یہ 3-4-5 ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ یہ ٹورنامنٹ ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہیے تھا کیونکہ لوگ کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور پیدل جانے میں ان کو بہت دقت ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ ٹورنامنٹ ایک ہونا چاہیے یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ میچ ایک کر دیں اچھا آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ دیکھو باجوڑ کا جو علاقہ ہے چھوٹا سا صوبہ ہے آپ کے علاقے کی نسبت میں وہ بہت چھوٹا ہے وہ بہت آگے آپ سے نکل گیا اس کا جو امنے ہے وہ 4 ہے MPA 4 ہے امنے 1 ہے یہ آپ کا صوبے کا صرف 2 ہے یہ بس یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تعلیم کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے اور جو باجوڑ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تعلیم میں نا ہم سے بہت آگے ہے یہاں پہ تعلیم کا جو ہے نا وہ اسکول سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اچھا آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ جو 3 ٹورنامنٹ یہاں پہ ہو رہی یہ اگر ایک ساتھ ہو جائے یا بابا گراؤنڈ میں آ جائے جو سوران چمپیون لیگ ہے یا جو امن والے ہیں ان کے پاس آپ لوگ جا کے ان کے لیے کیا میسج یہ بابا گراؤنڈ جو ہے یہ بہت اچھا ٹھکانا ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بزرگوں کی دعا سے یہ گراؤنڈ بنا ہے اور بڑی اچھی پلیس ہے کیونکہ یہ سینٹر بنتا ہے درمیان والی جگہ ہے ہر جگہ سے لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں اچھا یہ بابا گراؤنڈ میں ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں اس کو وینڈ اپ کر کے ختم کر کے ایک کرنا چاہیے تھا اچھا اس صوبے میں کوئی ہسپتال بھی نہیں ہے ہسپتال کا انتظامیہ کوئی ان کے لیے کوئی میسج بس یہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے کیونکہ یہ MNA MPA صاحب کا کام ہے یہاں پہ جمعہ صاحب ڈاکٹر ہیں ان کو PTI کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور PTI یہاں پر جیتی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل کی فیسلٹیز بنائیں اور کیونکہ انسان ایک بہت کمزور چیز ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہاسپٹل ہونا بہت ضروری ہے اور اگر
यहाँ पे सवाब भी कमाना है। इंसान ने सारी जिंदगी नहीं यहाँ पे जीना, तो कब्र के लिए भी इंसान को तैयारी करनी चाहिए। आवाम के लिए और गरीबों के लिए हॉस्पिटल होना जरूरी है। ये हमारे जो बड़े हैं, जो सियासत और पॉलिटिक्स में हैं, इनको ये इस नज़र को देखना चाहिए। तो इसको पता नहीं है सबको कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, ये फैसिलिटीज इनको देनी चाहिए। तो हमारे जैसे जो लोकल लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक आवाज़ उठा सकते हैं। और हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसके मैच के दौरान भी कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो ये हमारे साथ खड़े हैं इब्राहिम खान, ये भी बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल सईद भाई, एक सवाल और पूछूं, इधर का मैंने एमपी आपने दिया है? जी, साजिद मोहम्मद खान साहब जो हैं वो आएंगे, फाइनल मेरा ख्याल टाइम की वजह से नहीं आए, वो आएंगे इनसे और हम मुतालबा करेंगे कि यहाँ पे स्कूल सिस्टम और हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए बड़ी दूर जगह जाना पड़ता है, जैसे हो गया पेशावर हो गया, बाजोगढ़ हो गया, और तो मुझे इतनी जगह का नहीं पता, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी का भी जो है इस इलाके के लिए एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए एमरजेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी किसी के पास भी नहीं है। तो बाइक पे अगर एक पेशेंट को आप लेके जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। अच्छा सईद भाई, ये लास्ट सवाल, ये लाहौर से हम आए, पख्तून टीवी आपके लिए हाजिर, कोई और चैनल इधर आया सोशल मीडिया जी, ये आपका हम आपको बड़े मशहूर है कि आप पख्तून टीवी हमारे पास आए हैं और अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं आया, और हो सकता है कि अभी 2-3 दिन बाकी हैं कि आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। आप टीवी को हम वेलकम